Poreska prijava za porez na premije neživotnih osiguranja, PPNO. Posredstvom sajta Poreske uprave pristupa se portalu za elektronsko podnošenje poreskih prijava e-porezi klikom na dugme Podnesi prijavu. Neophodno je posjedovati digitalni sertifikat i PIN kod koji unosite prilikom pristupa portalu. Zatim sledi odabir poreskog obveznika i odabir poreske prijave koju podnosite. Na stranici birate obrazac PPNO, odnosno poreska prijava za porez na premije neživotnih osiguranja. Klikom na dugme Izaberi. Ponuđena su dva načina unosa podataka. Tekstualni unos, XML unos sa unapred pripremljenom XML datotekom. Izborom XML unosa i posredstvom linka odaberite sa vašeg računara, otvara se prozor za odabir unapred pripremljene prijave u XML formatu. Nakon učitavanja prijave, koja je popunjena svim podacima koje ste prethodno deklarisali, vaša prijava dobija status u pripremi. Prijavu podnosite klikom na dugme Potpiši i podnesi. Potvrdno se odgovara na kontrolno pitanje aplikacije. Prijava dobija status Predata. Potrebno je osvežiti status predate prijave klikom na dugme Status. Ispravno podneta prijava dobija status Proknjižena. Za kreiranje prijave tekstualnim unosom odaberite opciju Tekstualni unos, nakon čega je u naznačena polja neophodno uneti tražene podatke. U prvom delu, podaci o poreskoj prijavi, unosite podatke o vrsti prijave, obračunskom periodu, datumu dospelosti poreske obaveze. U drugom delu, podaci o poreskom obvezniku, unosite podatke o broju zaključenih ugovora, JMBG podnosioca prijave, telefon kontakt osobe, ulicu i broj i elektronsku poštu. Klikom na dugme Sačuvaj, čuvate unete podatke. Prilikom svakog klika na dugme Sačuvaj, prijava se validira i čuva na portalu. Ukoliko ste propustili ili ste neispravno uneli neki od podataka u prvom, odnosno drugom delu prijave, na ekranu će se pojaviti zapis o grešci validacije. Dok se ne isprave svi propusti, greške i zapisa o grešci, nećete biti u mogućnosti da nastavite dalje rad na prijavi, odnosno na ekranu neće postojati dugme Nova vrsta neživotnog osiguranja koja vas vodi u treći deo prijave. Kada ste ispravno popunili prvi i drugi deo prijave, potrebno je da kliknete na dugme Nova vrsta neživotnog osiguranja. Prelazite na treći deo prijave, podaci o vrsti neživotnih osiguranja, poreskoj osnovici i obračunatom porezu. Popunjavate polje redni broj, a iz padajućeg menija birate vrstu neživotnog osiguranja. Upisujete podatak u polje poreska osnovica i u polje obračunati porez. Isti postupak ponavljate za svaku novu vrstu neživotnog osiguranja. Nakon što ste unijeli sve tražene podatke, neophodno ih je sačuvati klikom na dugme Sačuvaj. Ako postoji potreba, postoji i mogućnost naknadne izmene podataka klikom na ikonu olovka ili brisanje podataka klikom na ikonu X. Nakon završenog kreiranja prijave, postupak podnošenja je identičan kao kod unosa na osnovu XML-a. Ukoliko prijava dobije status odbijena, neispravna, potrebno je ispraviti podatke naznačene u listi neispravnosti koju dobijate prilikom otvaranja prijave i prijavu poslati ponovo. Više informacija o elektronskom podnošenju poreske prijave možete dobiti na sajtu Poreske uprave www.purs.gov.rs, pozivanjem kontakt centra na broj 0700 700 007 ili slanjem maila na sledeće adrese eporezi@purs.gov.rs i objedinjena.naplata@purs.gov.rs.